सुना सुना ओए हेलो सुना सुना टिके तू बाड़ा ऊपर ठिया कौन करथुला जदि एबे गଳି पड़थांत कोन हेइथांत जानछ तो कौन जे तो तुमको ही कहूची कि भलिया पिला छ तमे गଳି पड़िया ପାଇଁ ତ ଆସିଥିଲି। कोन सुइसाइड हां आस मो सहित अरे वो हाथ छाड़ो तमे के मते कहया ପାଇଁ मो रास्ता में अरे तुम बैग टा तो नहीं जाओ अरे एटा तमर ही बैग ना तो बैग टा तो नहीं जाओ अरे किछि तो कह कौन है निज मनर दुख को निज लोक बांटिले दुख कमी जाए हमें कौन मो निज लोक तो मो कथा बुझ पले तमे को बुझियो निजर जने भाबे कि तो कह रानी रानी माने झियो लव केस ना कौन हां मु तो जानी थिले आ ए लव सिर्फ एमपी ए लव का एते बोल डिसीजन और मजाक केली मैं सच नहीं कहूं अरे सॉरी 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 को कौन है रानी ये मो पिला दिन रो संग मैं तो बहुत भल पाऊं पण आले हो तो बिजू बिजू किराए अरे बिजू उठिलु आ सोई तो साथी वाला ना कोन काई गोटे सकाळ सेमि होउची रे ओ अरे हे डहराटा कौन आसीनी एपर्यंत हेलानी बाबू सोईथिबे आ बाबू का निद भांगी नथिबो र ताको फोन करे हेलो अबे केते बेले आसु रानी आसिले बा कौन हला रानी आसिले जल्दी आसे अरे डाकी डाकी तो सुनिलु ना एइना सांग पिला जन डाकला पाई गलु खाई कर जीवन की कुआर रहू अरे पळेलानी कि रे रबे के आसीना दिर आ केते दिन एंदी लाइन मारिबू से छोट थिला एबे बड़ हलानी डायरेक्ट जी प्रपोज करनु पिला दिन ताको भल पाजु त कहि दउनु ता पाकु गला बे तो छासे करिए बिलास पुओ सानटा ताको सेन लाइन मारथुला आकु छडा आइ रे नाम नउथु बाबू एते बेला वाली कुआर जाउत कि हमर काम अछि मु जाउची र अरे सकाळू किछि आइनी छतुआ गळई कर खाई देई जा थाउ थाउ बाहर खाई देबी पैसा लेके जाउनु हम थाकरू पैसा नहीं जाइची
ରାନୀ ଟିକେ ଶୁଣିବ। କଣ ହେଲା? କଣ ଆଇଲେବୁ ତ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରେଇବେ? କହିବ ବୋଲି କହିପାରୁନ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ହିଁ କହିଲି ତମକୁ। ବିଜୁ ଭାଇ ହଁ ଟୋକା ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କଲା। କଣ କହୁଛ? ଲଡୁ ଖାଇଛି ପ୍ରେମ ଲଡୁ, ଆମୁଡିଆ ଲଡୁ ଟିକେ ଦବ। ବୁଝେ ଭଲ ପ୍ରେମ କଲୁ, ଭଲ ପ୍ରେମ ଲଡୁ ଖାଇଲୁ। ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଣ? ତମେ ଖାଲି ଏମିତି କନ କନ ହେଲେ ହବ? ତୋର କଣ ବାହା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳେଇଲାଣି ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ତାପରେ ଟୋକା ବାହା ହବ, ତାପରେ ତ ଖେଳ ଚାଲିବ। ତାଗଧା ନାଗିଡି ନାଗଧା ନାଗିଡି, ତାଗଧା ନାଗିଡି ନାଗଧା ନାଗିଡି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଭାଇ ହେଇ ଦେଖ ତମ ଭଉଣୀର କାରନାମା, ସେ ବିଜୟ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ହଉ। ଏ ଟୋକା ନାଁ କଣ ରେ? ବିଜୟ। ତା ଘର କୋଉଠି କିରେ? ଏଇ ଭାଇ ଆଗରେ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ତା କଥାଟା ବୁଝିଦବା ଆଉ। ଆଜି ସେ ଟୋକାକୁ ବାଡେଇବା ହେଲା। ଏ ଟୋକା କଥା ଆଜି ବୁଝିବା, ଭଲ ସେ ବୁଝିବା। ଏବେ ରାନୀ ଭାଇ ଆଇଲେଣି। ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିନି, ସେଇ ହଉଛି ବିଜୟ। ବିଜୟ ସେଇ ବିଜୟ କିଏ କିରେ? କଣ କିରେ ଭଉଣୀ ବୋଧରେ ପଢିଛୁ? କଣ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ସେ ଶଳାଟାର ଘର କୋଉଠି ବେ? ଏଇ ଆଗରେ ଭାଇ ଆଗରେ। ହଉ 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 ହଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟା ବା ତା ଘର। ହଉ ଦା କବାଟ ବାଡା ବାଡା। ତମ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦବ, ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଭଉଣୀ ପଛରେ ନ ପଡେ। ଯଦି ପଡିଲା ଆଣିକି ପାର୍ସଲ କରିଦେବି, ପୁରା ବସେଇ ଦେବି ନଈରେ, ବସେଇ ଦେବି। ହଉ। ବାହାରେ ବସିଛି। ତମ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏଡେ ଡରା, ଆମ ଘରେ ଯାଇ କହିଦେଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା? ତମ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସେ ବୋଧେ କୋଉଠି ଦେଖିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଦେଇଛି। ତମ ଗୋଟେ କାମ। ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ହଉ। ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏ ଟୋକା ସହିତ ମିଶିବାକୁ? ପୁଣି ମିଶିଲୁ? ପୁଣି ମିଶିଲୁ? ଆରେ ତୁ କିଏରେ କହିବା ପାଇଁ? କିଏରେ କହିବା ପାଇଁ ତୁ? ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କହିବିନି ତୁ କହିବୁ? ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ଯିବ, ପୁଣି ବେଶୀ ରୋଲ ନୁହଁ? କଣ କରିବୁ ତମର? କଣ କରିବୁ? The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं The number you're calling is currently switched off. Please try later.
अब टुंगुरु अब ये सेई टोका ना आम रानी सागर नुंगुर टुंगुर होता है कौन सुखी जाऊँ जालू मुँह सुखी जाऊँ छाड़देला ना कौन जाने ना कि मां टोका हयतो पळै जाइछि ये सेई सकाशे मुँह टाକୁ उबळे जाऊँ हाँ विजय तोर कौन देखा नहीं कौन है कि आजिकल मैं एते गुमसुम जना पड़ुछु कौन है कौन आ जानिन कि मांडू छाड़िबा पळै जाइछि आ का संग रे कोन हैछि ओए हेलो सुना तुम बैग सेट छाड़ देइथलो अरे सुना टिके सुना टिके से मु सुइसाइड करने बाध्य हली तमें निजे कह मु रानी बिना बची केमी तू जानो बहुत कष्ट होतलो किंतु सामान्य गोटे झियो पई तुम मरिबा को जाउथलो से मो पई सामान्य नुहे तमें मते काहे बंचेइला मु बंचिया पई चाहेनी तुम बंचिबो तुम मां को पई तुम बापा को पई आ तुम परिवार पई केबे तुम मां को कथा भाबिछ और तांको भल पाइबा तुम भल पाइबा सहित समान नुहे सब समस्यार समाधान अछि तमाने मरिबा नुहे जो शास्त्र तमे मरिबा को जाइथिलो सेही शास्त्र बंचिबा को चेष्टा करो देखिबो दुख पर सुख निश्चिंत आसीबा आ सब कुछ ठीक हे जिवो ए तो कक्कु आसिलेनी माँ आराध्या एठी कौन करचु ए पिला को चिन्हिचु बेला गडी लाई जा घर को जा अरे बापा माँ कथा सुनु नथिला एठी भी मो कथा सुनु नाही जा घर को जल्दी जा बहुत फाजला में लाई कौन किरे बिजू तोर कौन देखा दर्शन नाही क्लास भी क्या सुनो एथर आसीबु तो हां अरे तमे एठी मु तो तुमको केबे आगर एठी देखिनी मु भी एठी डांस सिखिया पई आसे बट ए किछि दिन होबो तो आसिनी तमे तो जानिछ कोन हेछि आ सेति पई मु आसु नथिली मु विजय तुमको तो मु केबे एठी गां रे देखिनी एक्चुअली मो भुवनेश्वर रे रही तबे एग्जाम सरीबा परे कक्कू को पाखर डांस सिखिबा पई आसुची ए आराध्या सेठी कोन करचु जल्दी आस हां कक्कू आसुची ठीक अछि मु तो जाउची सुनने माँ आम गाँ पिला सहित टिके देखिकी मिसामिशी करथुबु आम गाँ पिला माने बहुत खचड़ा अछंती गुरुजी नमस्कार नमस्कार एपर्यंत जहाँ सब नाच शिखी जे एथरा प्रैक्टिस करिवा तो एथरा पूजा जमीबो तो एथरा स्टेज भांगिबो तो पिला माने बसी पड़ो अरे सानू तमरा की नाच थिला टिके टिके रो से झियटार ओडिसी टिके देख दवा मेरे ढोल ना सुन हेई एते दिन पर विजय आसिलानी प्रणाम एते दिन पर आसिलो एते दिन पर आसिल तो आसिलु एते विलंब रे आइलु सब नाच मन अछि ना पुणी शिखा पड़िबो और प्रैक्टिस करबा बस 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 अरे विश्व तमरा की डांस थिला आस नाचिबो एमर बेला रे बेला ते हे उछु गेला अरे बिजू गालरा कला जाय मन आसी तो आ तोर साथी कोड गला आसिनी आउ आराध्या तू ता साथे पारिबु तो आज्ञा गुरुजी तो कालर कला जाई मोहम हृदय रे दिए निया लगी
ଦୁଇଟା ମିସ୍ଡ କଲ୍। ହଁ ଆରାଧ୍ୟା କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବୁନି କି? ଆରାଧ୍ୟା ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଯିବନି ତ? କେବେ ନୁହେଁ। The number you're calling is currently switched off. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। ବିଜୟ ତମେ ଏଠି? ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଫୋନ କରୁଛି, ତମ ଫୋନ କଲ୍ ଲାଗୁନି କଣ ପାଇଁ? କେମିତି ଅଛ ବିଜୟ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲା ରାନୀ? ତମ ବିନା ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ତମେ କେବେ ଭାବିଛ? ଜାଣିଛ ବିଜୟ, ସେ ସବୁ ଝଗଡା ପରେ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। ବାପା ମତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କଲ୍ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଭାଇ ମୋ ଫୋନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ମୋ ଫୋନ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କଲ୍ କରିବି, ହେଲେ କଲ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ତାହେଲେ କାହା ଫୋନ? ସାଙ୍ଗର ଫୋନ। ଆଉ ସେ ହାତ କଣ ହେଇଛି ସେଠି? ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ହାତ ଦେଖ। ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି ବିଜୟ? ମାନେ ଛାଡ, ତମେ କେମିତି ଅଛ କୁହ? ତମେ ଟିକେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିଦେଲ। କିଛି ତ ହେଇଛି, କୁହ ତ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କୁହ? ତାମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଳାଏ? ହଁ ପଳାଅ, ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୋ ମୁଡ୍ ଫ୍ରେଶ ହେଲେ କଥା ହେବି। ଆରେ ବିଶୁ, ବିଜୟକୁ ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ବିଜୟ, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରାଧ୍ୟା? ମୁଁ ତମ ବିନା ରହିପାରିବିନି ବିଜୟ। ତମେ ନିଜେ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କାଶ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି କି? ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି, ଯିଏ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା? ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଥିଲ, ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ସେ ତ ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ନା। ତମେ ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରୁହ ବିଜୟ। ତମ ଲାଇଫରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, ତମର ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ନା। ତମେ କେମିତି ମତେ ଭୁଲି ପାରିବ? ରାନୀ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଦେଖ ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ତ ପଳେଇବି, ତମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ଦେଖ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି କେବେ ଜାଣିଛ? ସବୁଦିନ ତମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ତମ ବିନା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଡରିଥିଲି। ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ ବିଜୟ? ଛି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତିକା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଖାସ୍ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ତମେ ଯଦି ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି? ଗୁଡ୍ ବାଇ ବିଜୟ। ରାନୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ।
ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବିଜୟ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆରାଧ୍ୟା, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଡାଉଟ ହଉଥିଲା। ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ବିଜୟ, ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ନାଇଁ କୋକୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁ ଚୁପ୍ କର, ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ଆଉ ତତେ ଆଣିକି ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ କୋକୁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଥରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କୋକୁ। ତତେ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଠିକ ହବ। ତୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ଚାଲ 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 ମୋ ସହିତ। ଛାଡ କୋକୁ, ମତେ ଛାଡ। ଆଜି ଯାଇ ମୋ କଥାରେ କୋକୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ବାସ୍ ଥରେ କୋକୁ, ମତେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ସବୁ ରାଜି ହେବି। ତମେ ଘରକୁ କହିବାକୁ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଥରେ ମତେ ବିଜୟ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଦିଅ। ହଉ ଯା। ବିଜୟ, ଆରାଧ୍ୟା